بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم آمين. عباد الله، إن من الحقوق الشرعية التي أوجبها دين الإسلام وحذر من التقصير فيها حق الجوار، فللجوار أهمية عظيمة في الدين، ذلك بأنه وصية الله عز وجل ورسوله. فالله سبحانه وتعالى أمر في محكم كتابه بالإحسان إلى الجار في سياق 10 وصايا وردت في آية من سورة المائدة يقول فيها الحق سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يقول أبو عبد الله البخاري رحمه الله: ذي القربى أي القريب، والجنب أي الغريب، والصاحب بالجنب أي الصاحب في السفر. فبهذا نكون قد أمرنا بالإحسان إلى الجار القريب والبعيد، وحتى الصاحب الذي يجاورك في حافلة أو طائرة أو غيرها، فحقه عليك أن تحسن إليه. أما في السنة المطهرة فالأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة، منها ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. سبحان الله، أي من شدة ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام وحرصه على الإحسان للجار وحسن معاملته، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام سيقول له: إذا مات أحدهم فلجاره حق في الميراث. هكذا ظن النبي صلى الله عليه وسلم لشدة ما رأى يعني من حرص جبريل عليه السلام. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. Louange à Allah seul, et que la paix et le salut soient sur le dernier de ses prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses proches et ses compagnons, serviteurs d'Allah. Je vous conseille, ainsi qu'à moi-même, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez-le et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous observe et qu'il sait parfaitement tout ce que vous faites. Serviteurs d'Allah, parmi les recommandations de cette religion, de cette belle religion islamique, et parmi les choses que l'islam a rendu obligatoire et a mis en garde celui ou celle qui risque de ne pas respecter ou de ne pas la respecter est le droit du voisinage, qui a une importance, une très grande importance dans la religion. Déjà parce que c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, de ce qui est le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et adorez Allah et ne lui associez rien. Et soyez bienfaisants avec vos parents, vos proches, et aux pauvres. Et aussi soyez bienfaisants avec vos voisins proches, et vos voisins d'à côté, et vos voisins lointains. Et Al-Bukhari, rahimahullah, dit: le voisin proche, c'est celui qui est tout près. Et le voisin lointain, c'est celui qui est très loin. Et celui d'à côté, c'est la personne avec qui tu voyages. Parfois, tu es assis dans un bus, dans un avion, il y a quelqu'un qui vient, qui s'assoit à côté de moi. Sache que cette personne, elle a les mêmes droits qu'à ton voisin là où tu habites. Tu dois être bienfaisant avec lui. Parce que
tout le long de ton voyage, ça sera ton voisin. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de récits, il y a beaucoup de hadiths qui confirment ceci. Et parmi ces hadiths, le hadith qu'a récité Ibn Umar radhiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jibril alayhi salam, une fois Jibril est descendu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jibril alayhi salam, ne cessez de me conseiller, de me parler du droit du voisinage, au point que j'ai cru qu'il allait donner le droit au voisin d'hériter de son voisin quand il est mort. Tellement il a vu le Jibril alayhi salam, comment il insistait sur ce fait. Et comment il recommandait au prophète sallam de transmettre le message à sa umma, à sa communauté, pour leur dire que faites attention au voisinage, ils ont des droits, il faut être bienfaisant, il faut assurer de bonnes relations avec ses voisins et d'assurer une bonne cohabitation avec ses voisins. Et aussi, hadith, le récit de Abu Hurairah, il a dit que le prophète sallam a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne fasse pas de mal à son voisin. والجار عباد الله هو كل من جاورك سواء كان جواره لك في المسكن أو في العمل أو في الدكان أو غيرها، ولا فرق في هذا بين المسلم وغير المسلم في حق الجوار. حذاري من أن تعتقد أن الجار المسلم له حق وغير المسلم ليس له حق، لا، بل بالعكس، لا سيما في زماننا هذا، في زمان اختلطت فيه الأمور وانقلبت فيه الموازين ووجدت شرذمة تريد تشويه صورة الإسلام. فمن أوجب الواجبات في زماننا هذا أن تحسن لجارك غير المسلم حتى تري له صورة الإسلام الحقيقية. وإياك أن تكون فتنة لغير المسلمين، إياك أن تكون سببا في تنفير أحدهم من الدين. وهذا موجود للأسف. العديد من المسلمين له جيران غير مسلمين، يعني لو كان فيه خير هذا الشخص لاستغل موقعه ليدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن ولا حول ولا قوة إلا بالله، من الناس يعني من إذا رأى جاره منه الشر وسوء التصرف وسوء الجوار ينفر من الدين، ينفر، لأنه سيقول هذا مسلم، انظر كيف يتعامل مع جاره، أي دين هذا؟ فتكون سبب، تكون فتنة. ولذلك من الدعاء اللهم لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. كيف تكون فتنة للذين كفروا هكذا؟ أن تكون سببا في تنفير غير المسلمين من الدين، وهذا أمر خطير. وحقوق الجار على وجه التفصيل كثيرة جدا، ولكن يمكن أن نردها أو نرجعها إلى 4 أصول. الأصل الأول هو كف الأذى. فالأذى على أي أحد بغير حق حرام، وأذى الجار أشد تحريما. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ من هذا الذي نفيت عنه كمال الإيمان؟ من هذا الذي بالغت في التأكيد على أنه فقد كمال الإيمان؟ لأن هذه الصيغة أن يعيد النبي صلى الله عليه وسلم الحلف 3 مرات، هذه تسمى صيغ المبالغة، صيغة من صيغ المبالغة في التأكيد. قال 3 مرات النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ اسمع:
قال صلى الله عليه وسلم: من لا يأمن جاره بوائقه. الله أكبر. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من يؤذي جاره أو من يسيء إلى جاره، لا، يكفي أن جارك يخاف شرك ويحذرك ويخاف من سلاطة لسانك فيتقيك ويتقي شرك، هذا كاف لنفي كمال الإيمان عنك. أنت لم تؤذيه بعد ولكنك أخفته حتى وهو مار في الطريق ورأى منك ما يكره أو رأى تصرفك مع غيره فاتقى شرك، قال: هذا يا أخوي أخطأنا منه، هذا يخوف، هذا جار لا نقربه. فهذا كاف في نفي كمال الإيمان عنك. هذا أمر خطير. من لا يأمن جاره بوائقه. فأما من يؤذي جيرانه فهذا أمره أعظم. فانظر كيف أنت مع جيرانك، كيف أنت. هل لما يراك جارك هل يفرح بك ويسلم عليك أم يغلق بابه ولا يكلمك؟ كيف أنت؟ بل إن أبا هريرة رضي الله عنه روى أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها، سليطة لسان، كما نقول نحن باللغة العامية لسانها داير رقبتها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا خير فيها، هي في النار. نعوذ بالله. هل تقوم الليل؟ لا، هي تقوم الليل. هل تصوم النهار؟ لا، هي تصوم النهار، ولكن لم يشفع لها هذا، بل يكفي أنها كانت تؤذي جيرانها حتى استحقت العذاب وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها في النار. فاحذرنا أيتها الأخوات، احذر من النميمة وبث الفتن بين الجيران وإفشاء أسرار الجيران. هذا من الأذى، هذا من الأذى. ومن الأذى كذلك أن تحسد جارك أو تحتقره أو تزعجه أو تضايقه أو تتجسس عليه وتفشي سره وأخباره. هذا كله من الأذى. فانظر كيف أنت مع جيرانك، انظر كيف حالك، ما هي قيمتك ومكانتك عند جيرانك. هذا تعرفه يعني من ما إن تدخل إلى يعني الحي الذي تسكن فيه حتى تعرف قيمتك وقدرك عند جيرانك. إذا سلم عليك جيرانك واستقبلوك بطلاقة وجه فاعلم أنك محبوب عندهم. أما إذا اتقاك الناس وخافوا منك فإن أمرك فيه نظر. سمعت الله. Et le voisin, c'est pas seulement le voisin qui habite à côté de toi. Ton voisin, ça peut être aussi ton voisin au travail. L'entreprise qui est à côté de la tienne. Ou le commerce qui est juste à côté du tien. Le voisinage, ça dépasse le fait que voilà, la personne, elle habite au même quartier que toi. Non. Au travail aussi, tu as des voisinages, tu as des voisins. Dans tes commerces aussi. Là où tu vas, tu as des voisins. Et tu es obligé d'être bienfaisant avec eux. Et si on parle des droits du voisin, on ne peut pas les citer dans un laps de temps. Mais on peut les réduire sous 4 fondements. Sous 4 thèmes. Le premier, c'est ne pas faire du mal. Ne pas faire du mal à tes voisins. Déjà, faire du mal à qui que ce soit, c'est interdit. Alors faire du mal à ton voisin, c'est encore pire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas cru, il n'a pas cru, il n'a pas cru. Et on a dit, qui au prophète d'Allah? Qui est celui-là qui a mérité
tout ça, qui est celui-là sur qui tu as dit il n'a pas la croyance complète, il n'a pas la foi complète. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, c'est celui, écoutez bien, c'est celui que son voisin craint sa méchanceté. Il n'a pas dit celui qui fait du mal à ses voisins. Il suffit que ton voisin te craint pour que tu sois pour que tu fasses partie de ceux qui n'ont pas la foi complète et qui méritent le châtiment. Il suffit que ton voisin t'évite parce qu'il sait que tu es méchant, parce qu'il sait que ta langue, elle est bien aiguisée et tu découpes tout avec. Il t'évite, il n'a même pas envie de te parler. C'est déjà un péché. Tu as déjà commis un tort à ce voisin. Parce qu'il n'est pas en paix avec toi. Il est craintif quand il te voit. Alors que dit-on de ceux qui font du mal à leur voisinage? Que dit-on de ceux que leur voisinage les déteste? Et quand il le voit, il ferme la porte. Il n'a même pas envie de lui parler. Et sache que vous, surtout en ce moment, vous êtes des ambassadeurs de cette religion. Vous devez montrer le bon exemple. Vous devez être exemplaire. Avoir un bon comportement. Et surtout, en ce moment où on veut modifier ou tordre l'image de l'islam et la salir, et là ça devient urgent que tu sois bon avec tes voisins. Il ne faut surtout pas dire avec mes voisins musulmans je suis bon, mais les non-musulmans non. Ah non, non, non. Tu dois être bon avec les voisins musulmans et les non-musulmans. Et encore plus avec les non-musulmans pour que tu leur montres les vraies valeurs de cette religion. Pour que tu leur montres ce que vaut cette religion. Et évite d'être parmi ceux qui font fuir les gens. Car ça, c'est un grave péché. Celui qui est la cause de la fuite des gens de cette religion, c'est un grand péché. Que tu montres un mauvais exemple, au point que les gens disent « Mais c'est quoi cette religion? Pourquoi elle se comporte comme ça? J'ai même pas envie d'aller comprendre cette religion. » Et il va plus croire tous ceux qui disent du mal et qui parlent du mal sur cette religion. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois on lui a posé la question, on lui a dit au prophète d'Allah, une telle femme, elle fait les veillées de nuit, elle prie la nuit, et elle fait le jeûne le matin, sauf que elle fait du mal à ses voisins avec sa langue. Qu'est-ce qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, il n'y a pas du bien en cette personne, elle fera partie des gens de l'enfer. C'est une femme qui fait les veillées de nuit. Est-ce que tu fais les veillées de nuit? Toi, non, je ne pense pas. C'est rare de nos jours. Est-ce que tu jeûnes tous les jours? Non. Elle fait tout ça. Et ça n'a pas suffi. Pourquoi? Parce qu'elle faisait du mal à son voisinage. Alors faites attention, serviteur d'Allah. Faites attention parce que ce n'est pas le fait de faire la prière et de faire les 5 prières et de faire le jeûne qu'on se dit Alhamdulillah, on fera partie des gens du paradis. Non. Il y a le comportement aussi qu'il faut respecter. Il y a les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dépassent les 5 piliers de l'islam. Et parmi ces ordres, c'est le droit du voisinage, c'est de respecter ce droit et d'être bienfaisant avec son voisinage. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أما الأصل الثاني من أصول حقوق الجار فهو إنقاذه وحمايته من بلاء يناله في عرضه أو ماله أو بدنه. أن يجدك جارك وقت الحاجة وأن تكون عونا له على مصائب الدهر.
وهذا وإن دل فإنما يدل على حسن إسلام المرء وكمال إيمانه. وكذلك من أصول التي ينبني عليها حق الجار الإحسان إليه، أن تحسن إلى جارك وأن تكرمه وأن تكون حسن الخلق معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن ضروب الإحسان إلى الجار عباد الله تعزيته عند المصيبة، وتهنئته عند الفرح، وعيادته عند المرض، وبداءته بالسلام، وطلاقة الوجه عند لقائه. فكيف أنت عندما تخرج من بيتك في الصباح؟ أن تبدأ جارك بالسلام؟ أن تقول أعوذ بالله وتغلق باب السيارة وتنطلق؟ ليس هذا من الإحسان. كم مرة أكرمت جارك وأهديت له هدية؟ كم مرة سألت عن جارك هل هو بحاجة لإعانة؟ كم مرة افتقدته لم تجده فذهبت تسأل عنه هل هو مريض؟ هل به شيء؟ هذا كله من حسن الخلق، وهذا كله من الإحسان إلى الجار. وكذلك عباد الله من الأصول هو الصبر على أذى الجار. نعم، من الجيران من يبتلى بجيرانه، فمن حقه عليك أن تصبر على أذاه وتتحمل وتتجاوز عن سيئاته لوجه الله، راجيا الأجر من الله سبحانه وتعالى وحده، بأن تقضي عن هفواته وتتلقى بالصفح زلاته. ولا سيما إذا صدرت الإساءة عن غير قصد. ربما في بعض الأحيان يعني الجار يأتي ويضع سيارته أمام باب منزلك أو في الموضع الذي تضع فيه سيارتك، فتأتي فتوقم الدنيا ولا تقعدها، وهو يعني عن غير قصد. لا، وش فيها؟ إذا ما أتى وضع السيارة تنتظر تضعها في مكان آخر. لماذا تفسد العلاقات بينك وبين جارك لأجل يعني غلطة أو زلة من الناس؟ يعني زلة واحدة ويهدم كل ما كان بينه وبين جاره. هذا لا يمت للإسلام بأي صلة. وقد فهم سلفنا الصالح وفقه السلف هذا المعنى، حتى قال الحسن البصري رحمه الله: ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. Serviteur d'Allah, aussi parmi les droits du voisinage, c'est le fait de venir en aide à ton voisin, de l'aider quand il a des problèmes. Quand tu vois que ton voisin passe par une période critique, financière ou des problèmes de santé, il faut qu'il te trouve à ses côtés. Tu vas chez lui, tu vas vers lui et tu lui demandes s'il a besoin d'aide, s'il a besoin d'un coup de main, même pour faire tes travaux chez lui ou pour n'importe quelle aide. Il faut que tu te proposes. Sois bienveillant. Il faut qu'il voit en toi une personne qui aide, serviable, une personne serviable, une personne avec une bonne volonté. Et tout ça, ça ne peut montrer que l'exemplarité d'un musulman et les bonnes manières et le bon comportement que doit avoir un musulman. Aussi, serviteur d'Allah, parmi
Les droits du voisinage, c'est d'être bienfaisant avec ses voisins. Et parmi les signes de bienfaisance, c'est le fait d'aller rendre visite à ton voisin quand tu sais qu'il est malade. Tu lui rends visite. Et tu le félicites. Quand il y a quelque chose de bien qui lui arrive, tu lui montres ton contentement, tu lui montres tout ton amour pour lui et pour ce qui vient de lui arriver. Aussi, parmi les signes de la bienfaisance, c'est d'être souriant. Quand tu te lèves le matin, il faut que ton voisin, quand il te voit le matin, tu commences par lui dire bonjour. C'est toi qui dois être le premier à lui dire ça. Et avoir un visage épanoui, souriant. Pas comme on le voit de nos jours, parfois des gens, ils ne connaissent même pas le nom de son voisin. Et quand il parle de son voisin, il ne parle que du mal. Il m'embête. Il ne me laisse pas tranquille. Et ça, ça ne fait pas partie des bons comportements d'un musulman. Et là, tu n'es pas en train d'assurer et de respecter les droits de ton voisin. Il y a des gens qui se lèvent le matin avant d'aller partir, avant de partir au travail. Quand il voit son voisin, il dit A'oudhu billah, et il claque la porte, il part. Subhanallah. C'est pas ça la recommandation de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, c'est d'Allah, parmi les droits du voisinage, c'est d'être patient avec ses voisins et de faire passer les torts et de pardonner. Parfois, il y a des gens qui sont, Allah subhanahu wa ta'ala les éprouve par des voisins qui sont méchants, des voisins qui ne sont pas bien. Alors sache que parmi ces droits que toi tu dois respecter, c'est d'être patient et de pardonner ses torts. Mais malheureusement, il y a des gens, même si un de ses voisins commet un tort sans faire exprès, c'est la guerre. Pour une fois qu'il vient, il gare sa voiture devant chez lui, ou bien il se met à sa place au parking, c'est bon, c'est la guerre. Et peut-être c'est pas son voisin, c'est un invité qui ne connaît pas les emplacements, il vient se gare devant toi. Alors tu dois te comporter avec l'invité de ton voisin comme si tu te comportais avec ton voisin. C'est comme ça qu'il faut être. C'est pas seulement faire les 5 prières, faire le jeûne et c'est bon, je suis un bon musulman. Non, le bon musulman doit être exemplaire, doit avoir un bon comportement. Un bon musulman doit être bien avec ses voisins et avec tout le monde. Allahumma ja'alni wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah.